Well, good morning, everyone. How are you today? Good morning, Miss. I'm good, Miss. I'm good. How about you? Very good. I'm doing good too. Seems like you. Thank you for asking. So, before we start our lesson today, let's pray together. Jadi, Miss akan langsung memimpin doa hari ini. Pray, start. Pray and. Okay, everyone. Who is absent today? Adakah yang nggak masuk hari ini? Tidak ada, Miss. Oke, sudah lengkap ya. Very good then. So, are you ready to follow the lesson? Yes, Miss. Yes. Oke, very good, my students. Jadi, sebelum itu, Miss akan memberitahu kalian bahwa hari ini kita akan mempelajari materi baru, a new topic. Tetapi, sebelumnya Miss juga ingin bertanya mengenai how was your holiday? Kan kemarin kita udah liburan, udah sempat beberapa hari nggak masuk tuh. Nah, itu kalian kemana aja? First, maybe started by Agung Ayu. Agung Ayu, how was your holiday? My holiday is very fun, Miss, because I go to a park with my family. Wow, that's an interesting experience, right? So, apa aja yang kamu lakukan di park? Could you please tell us? Tell your friend. Yes, Miss. I have a dinner with my family, and then juga bermain bersama saudara saya. Okay, thank you very much, Agung Ayu. And how about Gita Puspita? How was your holiday, my dear student? My holiday is fun. I go to beach with my friends, Miss. Oh, you go to the beach. Pantai. Ya, ke pantai mana kamu? Pantai Penimbangan, Miss. Oh, Pantai Penimbangan. So it's still in the city, right? Then apa aja sih yang kamu lakukan in the beach? At the beach, I mean? Me and my friends are swimming and then playing volleyball. Wow, it's fun, very fun, right? So, okay, guys, based on what you explained to me or you explained to your friends, I know that everyone in here have a different experience or a different holiday, okay? Nah, jadi kan kita udah sharing session nih mengenai liburan kalian. Kira-kira kalian bisa nggak guess what is the topic that we will discuss about? Kira-kira kita bakal belajar topik apa ya hari ini? Saya, Miss. Yes, Gita, please. Mungkin hari ini kita akan belajar tentang bercerita pengalaman liburan, Miss. Okay, thank you, Gita. Maybe the other students want to try to answer. Adakah lagi yang mau jawab? Okay, it's okay ya untuk siswa yang lain. Jadi, what Gita said is right. Kita akan belajar mengenai cerita tentang liburan kemarin. Or, especially we call it in English as recount text. Jadi dalam bahasa Inggris itu kita menyebutnya dengan recount text. Thank you very much, Gita. It's an excellent answer, my dear. So, without any further ado, I will share my screen. Hold on ya. Okay, my students, can you see my screen? Yes, Miss. Okay, thank you. So, as the title, let's learn about recount text. Kita akan belajar mengenai recount text. And our subtopics today ada 5. Yang pertama, we will learn about definition. Apa sih recount text itu? Kemudian, we also learn about
purposes atau tujuan dari recount text. And then generic structure of recount text atau struktur dari recount text. And the fourth one is language features. Language features is unsur kebahasaan atau gimana sih cara buat recount text yang benar. Dan yang terakhir, Miss will show you about example of recount text. So, belum ke slide ya? Bentar, guys. Dah? Aman. So, the first one is definition of recount text. Jadi, apa sih recount text? As you can see in the slide, recount text is a text which retell the events or experiences in the past. Jadi, recount text itu adalah sebuah teks, you know text, right? Sebuah teks yang menceritakan kembali mengenai kejadian atau pengalaman kalian di masa lampau. Jadi kalau kalian pengen cerita atau pengen nulis sesuatu tentang pengalaman di masa lampau, itu namanya recount text. Oke. Next, the purpose of recount text. So what are the purposes of recount text? Nah, recount text has two purposes. The first one is to inform the audience. Jadi, recount text itu berguna untuk memberitahu atau menginformasikan kepada audiens atau pembaca dan pendengar cerita. Selain itu, recount text juga berfungsi untuk to entertain. Jadi untuk entertain. What is entertain? Adakah yang tahu entertain itu apa ya? Saya mau coba. Oke, maybe Agung Ayudia. What is entertain, dear? Terima kasih, Miss. Menurut saya, entertain ini artinya hiburan, Miss. Hiburan. Oke, and how about Pipit? Thank you, Agung Ayu. How about Gita Puspita? Entertain itu artinya menghibur, Miss. Oke, thank you very much, Agung and Gita. Jadi, benar ya, entertain itu menghibur. Sebenarnya Agung Ayu jawabannya sudah benar. Terkait dengan hiburan seperti itu. Tapi di dalam purposes ini, entertain itu dia sebagai apa? Verb. Ya, sebagai verb. Kalau yang dikatakan Agung Ayu, hiburan itu dia sebagai noun atau kata benda. Oke? Tapi thank you very much Agung Ayu. You did a great job. Your answer is almost right. Okay, and thank you very much also for Pipit, for Gita Puspita. And we continue about the purposes of recount text. Nah, jadi recount text itu punya dua purposes, yaitu untuk menginformasikan sekali lagi dan juga menghibur para pembaca atau para pendengar mengenai cerita di masa yang sudah lalu. Seperti itu. Do you got more points so far? Paham nggak setelah ini? Sampai sini paham nggak? Paham, Miss. Paham, Miss. Okay, very good. Then, we will talk about generic structure. So, what are generic structure of recount text? Nah, jadi recount text ini dia punya 3 generic structure, punya 3 struktur seperti itu. Nah, yang pertama namanya orientation. Orientation ini in bahasa Indonesia kita ketahui dengan pendahuluan atau perkenalan. Nah, namanya juga pendahuluan atau perkenalan. Di orientation ini dia isinya tentang what happened in the story. Ceritanya itu tentang apa sih? Kapan sih cerita itu terjadi? Di mana dia terjadi? Siapa saja yang terlibat di dalamnya? Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada events. Events ini artinya kejadian atau dalam part ini kita harus menceritakan lebih detail, lebih jelas mengenai kejadian apa yang pengen kita ceritakan. Misalnya, tadi Agung Ayu sudah bilang bahwa dia
went to the park with her family. Nah, jadi in the events, Agung Ayu have to tell chronologically tentang apa-apa saja yang dia lakukan di park bersama keluarganya, seperti itu. Misalkan Agung Ayu took a picture together. Ya, Agung Ayu makan roasted corn, misalkan jagung bakar dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu namanya reorientation. Jadi reorientation itu bagian akhir. Akhir banget. Biasanya kalau di akhir itu isinya tentang apa ya? Could you please help me to answer this one? Bisakah bantu Miss untuk jawab ini? Di akhir itu biasanya tentang apa? Penutup cerita mungkin, Miss. Yes, penutup cerita. Thank you, Gita. Excellent answer actually. Jadi di akhir itu benar ya tentang penutup cerita. Bagaimana cerita itu berakhir. Apakah itu ceritanya atau pengalamannya bagus atau pengalamannya buruk sehingga tidak ingin terulang kembali dan lain sebagainya. Dan di sini Miss juga sudah sertakan bahwa in closing part atau reorientation part, it is about how the story ended. Okay, next one is about language features atau unsur kebahasaan atau yang tadi Miss bilang gimana caranya kita buat recontext yang benar dan bagus gitu ya. Nah, jadi in the context there are several language features to be used. Jadi ada beberapa language features yang bisa kita gunakan. Yang pertama, we have to use simple past tense. Nah, jadi kita pakai simple past tense karena recontext ini merupakan kejadian di masa lalu. Ya, jadi kita juga harus pakai tenses yang past. Nah, kalian kan sudah belajar nih mengenai simple past tense di kelas 7 maupun kelas 8. Jadi Miss harap kalian juga ingat kalau simple past tense itu dia identik dengan verb berapa ya? 1, 2, 3. 2, Miss. 2, Miss. 2, yes, exactly. Thank you, my students. Nah, seperti ini contohnya. Yesterday, I went to city park. Jadi, kalau misalkan dia pakainya present, ini tuh harusnya jadi go. Tapi karena dibuat di recontext, jadinya went. Karena went is verb to from go. Okay, next is about temporal sequence. Jadi, temporal sequence ini dia terkait dengan keterangan waktu. Jadi dalam membuat recontext itu kita harus langsung menyebutkan waktu kejadian. Misalkan, ini contohnya on Saturday, 2 weeks ago, 1 year ago, etc. Ya. Nah, yang ketiga itu kita harus using specific participants. Jadi dalam membuat recontext kita harus menggunakan specific participan atau subjek yang jelas. Jadi siapa sih yang mau kita ceritakan? Misalkan I or the writer, ya, atau my mother, my father or your family misalkan. Nah itu harus jelas disebutkan siapa orangnya seperti itu. Kemudian recontext juga harus menggunakan action verbs. Jadi action verbs itu adalah kata kerja yang langsung menunjukkan tindakan. Jadi kelihatan kalian melakukan sesuatu, misalkan membaca, menulis, mengemudi, menggambar, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, recontext juga harus menggunakan conjunction. Contohnya yang bisa kita gunakan adalah than, before, after that, dan lainnya. Oke, nah sekarang we move to the example of recontext. Oke, everyone. Nah, jadi kami sudah jelasin tuh tentang generic structure, tentang language features of recontext. Nah, jadi inilah contoh dari recontext secara keseluruhan, ya. Nah, dalam membuat recontext, kalian bisa bedakan dia dalam 3 paragraf seperti ini. 1, 2, 3. Di mana paragraf pertama is contain of orientation, ya, harus ingat ya strukturnya. Kemudian yang kedua, ini harus berisi tentang event. Ya, yang ketiga ini berisi tentang yang namanya reorientation. Oke, nah kita juga bisa memperhatikan di sini.
kalimatnya dia sudah pakai simple past tense. Dia juga nih pakainya had, terus ada woke up dan lain-lain. Kemudian dia juga ada tokoh utama atau specific participant seperti I, ya. Kemudian dia ada conjunction, pakainya then, next, finally, etc. Ya, dan dia juga menggunakan action verb seperti woke up. Jadi dia bangun tidur, benar-benar melakukan tindakan seperti itu. Kemudian ran out, dia berlari. Kan kelihatan tindakannya ya. Oke. Nah, jadi udah nih. Udah selesai materinya, Miss. Gimana? Based on my explanation, adakah yang masih belum mengerti? Or is it already clear for you guys? It's clear, Miss. Clear, Miss. Okay, very good. Okay, now we continue to the exercise. Jadi kita akan latihan langsung ya. Miss akan share screen. Alright, so my students, can you see my screen? Yes, Miss. Yes, Miss. Very good. Nah, jadi ini Miss sudah buatkan one example of incomplete recount text, and the title is At the Beach. Ya, jadi Miss want all of you secara bergantian untuk read this recount text. Bisa ya? Bisa, Miss. Oke, nah jadi di sini Miss tidak akan meminta kalian untuk membaca semuanya. Miss akan bagi. Yang pertama mungkin Agung Ayu baca kalimat 1 sampai sini. Agung Ayu baca ya. Sampai sandcastles. Habis itu setelahnya dilanjutkan oleh Gita Puspita dari letter it sampai yearly. Oke. Agung Ayu, please start. Okay, Miss. My friend and I, blah, 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 to the beach on Saturday. While we were at the beach, we, blah, 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 a cool swim. After our swim, we, blah, 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 sun castle. Okay, thank you. Next, Gita Puspita, you can continue now. Later, it began to rain, so we packed up and went home. We were tired from our day at the beach, so we go to bed early. Oke, thank you very much, my dear all. Jadi di sini sebelumnya Miss mau koreksi sedikit ya. Sebelumnya Miss senang banget nih kalian ternyata udah fluent ya, udah cukup lancar untuk membaca this text. Meskipun beberapa ada yang masih salah. Dan Gung Ayu tadi Miss kayaknya kurang dengar deh. Kamu pronounce ini tadi apa ya? Could you please repeat once again? Yes, Miss. I said sandcastle. Sandcastle, oke. Sebenarnya kamu tuh pronounce sand-nya itu udah benar, sudah bagus. Tapi seharusnya di bagian sini kamu pronounce-nya castles, ya, bukan castle. Oke, jadi you should pronounce it by sandcastle. Sandcastles. Istana Sandcastle. ya. Oke, very good Agung Ayu. Dan Gita Puspita, di sini tadi Miss agak kurang jelas mendengar Gita ngomongin ini. Tadi kamu bilang apa ya? Could you please repeat once again? Begin, Miss. Begin. Oke, thank you Gita. Jadi benar tulisannya itu memang begin ya, tapi kita seharusnya pronounce it atau kita kita menyebutkannya dengan begin. Begin. Kita Begin.
Oke, very good, my students. Nah, jadi selebihnya, oh ya, di sini juga ada. Tadi kita bilangnya our. Nah, seharusnya in English kita sebutnya dengan our. 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 Yes, very good, my dear students. Nah, jadi selebihnya itu kalian sudah bagus sekali ya. Tinggal di-improve saja atau kalian perbaiki lagi beberapa kata. Nanti kalau misalkan kalian masih bingung, Miss, ini pronunciation-nya gimana? What should we pronounce it, Miss? Nah, kalau misalkan dalam kelas, we should directly ask me. Kalian bisa langsung tanya Miss. Tapi kalau misalkan kalian sedang di rumah atau Miss kasih tugas dan kalian bingung, you can search in Google or dalam kamus online seperti itu ya. Jadi kan sekarang internet udah canggih nih, kalian bisa langsung cari-cari gimana pronunciation dari kata ini. Langsung di internet itu udah ada pasti ya. Oke. Nah, kalian kan sudah baca nih dan ternyata ada beberapa part yang masih kosong. Nah, di sini maksudnya Miss adalah Miss pengen kalian melengkapi incomplete recount text ini dengan kata-kata yang benar. Nah, di sini Miss sudah tulis clue-nya. Jadi di sini itu seharusnya diisi dengan kata kerja dasarnya itu go. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, when we want to make a good recount text, we should use simple past tense, right? Kita harus menggunakan kata kerja atau kalimat past yang sudah berlalu seperti itu. Nah, jadi apa sih kata kerja lampau dari go? Itu kalian harus isi sendiri. Kemudian apa sih kata kerja lampau dari have? Kalian juga harus isi sendiri sampai balik lagi ke go. Oke? Okay? Do you get my point, everyone? Yes, Miss. Okay, very good. Nah, sekarang Miss want all of you to list your answer in your book. Oke, okay? Kalian sudah bawa buku? Coba tunjukkan dulu buku kalian. Oke, okay, very good. Nah, sekarang kalian bisa langsung list your answer in your book. Miss kasih waktu 5 menit deh. Ayo, silahkan. Oke, time's up. Udah habis ya waktunya. Jadi sekarang you guys please show me your work. Coba dong tunjukin ke Miss dan ke teman-teman kalian pekerjaan kalian tadi. Gita, Agung Ayu. Iya, kalian sudah nulis ya. Oke, sekarang we will discuss it together. Yang pertama, udah siap ya diskusi ya? Oke, very good. Yang pertama, my friend and I blah 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 to the beach on Saturday. What should this answer? Agung Ayu. Okay, Gita first. My friend and I went to the beach on Saturday. Yes, went. Next is while we were at the beach, we blah 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 a cool swim. Siapa yang mau jawab? Agung Ayu, Miss. Yes, Agung Ayu, please. Head. Head. Oke, gimana tulisan head yang benar? H-A-D. Oke, excellent, my students. Jadi benar ya, di sini adalah head. Jadi, while we were at the beach, we had a cool swim. Okay, the last one is we were tired from our day at the beach. So, we blah 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 to bed early. Nah, ayo ini gampang banget ini. Tadi kan kita udah tuh di awal. Yes? You, Miss. Agung Ayu, okay, come on. We were
tired from our day at the beach, so we went to bed early. Oke, jadi seperti yang pertama, go ini akan berubah jadi went. Seperti ini ya tulisannya ya. W-E-N-T. Okay, so I think all of you are already understand about the material, right? Okay. Yes, Miss. Very good, my darling. Nah, jadi sekarang karena kalian sudah paham, Miss want all of you to write an example of recount text. Just a short recount text. Jadi Miss pengen kalian buat sebuah contoh recount text. Oke? Nah, contoh recount text ini sesuai dengan pengalaman kalian di masa lampau, apapun. Entah itu pengalaman menyedihkan, menyenangkan, mengharukan, dan sebagainya. Jadi, you should make it in your book, and I want you to take a picture of your work and submit it to our WhatsApp group. Oke, jadi nanti setelah kalian buat recount text ini, kalian harus foto tugas kalian dan mengirimkannya di grup WhatsApp yang sudah tersedia. Ya. Any question about the task? I have question, Miss. Yes, Agung Ayu, please. Untuk ngumpulnya itu kapan misia terakhir? Oke, nah untuk pengumpulannya, karena setelah ini kalian have another class, right? Nah, Miss bakal kasih kalian waktu 3 hari deh. So, setelah 3 hari, you guys have to submit it in our WhatsApp group. Don't be late ya, nggak boleh telat ngumpulnya. Oke, so that's all about our material today. Nah, sekarang karena kalian udah paham nih tentang materi yang baru kita bahas tadi, could you please help me to conclude the material? What is the topic that we already discussed just now? Anybody, please? Gita, Miss. Yes, Gita. Today we learn about the context. Thank you very much, Gita. I think you already take a note, right? Yeah, very good, my dear student. And how about Agung Ayu? We had learned about the purpose of recount text, that is to inform and entertain the audience about the experience or the story in the past. And then the generic structure is orientation, events, and reorientation. That's all, Miss. Yeah, very good explanation also, Agung Ayu. Okay, nah jadi Miss will give a clarification or additional information about what we have learned just now. Jadi selain kita belajar tentang definition and also the generic structure of recount text, we also learned about purpose, like Agung Ayu said, and language features. Jadi gimana cara buat recount text yang benar seperti itu, ya, ya. Okay. That's all about our meeting today. So, do you have any question about overall material in this meeting, everyone? No, Miss. No. Okay. If there are no questions, we will meet again in the next meeting and we will discuss about narrative text. Nah, jadi sebelum pertemuan minggu depan, kalian harus sudah prepare, do a preparation. You should learn about narrative text from some sources. Ya, kalian harus belajar dari berbagai sumber. Baik itu dari buku, kalian mau belajar dari internet, dari video YouTube, terserah kalian, bebas ya. Yang penting kalian belajar. Biar nanti minggu depan we can do more interactive discussion in our class ya. Biar kita bisa melakukan diskusi yang lebih interaktif.
Oke, bisa? Bisa, Miss. Miss. Oke, very good, my students. Time is up, everyone. Jadi waktunya udah habis. Now, we can end the class by praying together. And now, to lead the pray, maybe we have Agung Ayu. Agung Ayu, could you please help me to lead the pray? Yes, of course, Miss. Okay, go ahead. Okay, all of my friends, before we end our class today, let us pray together. Pray start. Pray end. Okay, thank you very much, Agung Ayu, and all of the students that already participated in our learning process. Yeah, I'm very happy in today's lesson. Hopefully, you are also feel the same. And yeah, thank you very much. Stay healthy, everyone. You can leave the room now. Jangan lupa buat tugas ya. Bye-bye. Thank you.